হ্যালো এভরিবডি, আজকে কিন্তু একটা অন্যরকম ভিডিও। আজকে একটা পিওর কোরা বেনারসির ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখে নাও, যেটা আমি পরে আছি, অসাধারণ একটা কালার, পুরো একটা লিভ গ্রিন কালার। তার সঙ্গে প্রত্যেকটা একদম বুটা মিনাকারি করা আছে। এরকম ভাবে বর্ডারটা গেছে, দেখো পুরো একদম বর্ডারলেস এগুলো বলতে পারো। হ্যাঁ, একদম বর্ডারলেস কোরা, তার সঙ্গে পুরো মিনাকারি বুটা, প্রত্যেকটা বুটা এরকম মিনাকারি উইভ করা হয়েছে। একদম ক্লোজে আমি দেখাতে বলবো যাতে তুমি বুঝতে পারো। একদম এইরকম ভাবে বুটাগুলো গেছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িটা। পুরো শাড়িটা এরকম গেছে, পুরো প্লিটসটাও দেখে নাও। ऑल ओवर द साड़ी पूरा ऐसे बूटा किया हुआ है। दिस इज द लुक। एंड पल्ला देखिए इसका, पूरा ऐसे गोल्डन एंटिक जरी पल्ला रहेगा, পুরো এরকম পাল্লায় থাকবে। আর তার সঙ্গে রানিং এ এরকম স্ট্রাইপড ব্লাউজ পিস। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। These are very lightweight, transparent, flowy and very comfortable. পুরো এরকম সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো। These are all silk mark certified. নেক্সট দেখে নাও, একটা খুব সুন্দর ফুশিয়া पिंक कलर, प्रचंड मिष्टी एकदम। एक फुशिया पिंक कलर के ऊपर इसका जो बॉर्डर है पूरा एकदम एंटिक जरी। दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर एंड दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द साड़ी। एंड पूरा ऑल ओवर द साड़ी में ऐसे बूटा आएगा, देखिए पूरा ऐसे छोटा छोटा बूटा ऑल ओवर द साड़ी में रहेगा। एंड दिस इज द पल्ला। पल्लाटाও পুরো একদম একটা ডিজাইন আছে, দেখে নাও एकदम एक जियोमेट्रिक शेप में ये पल्ला आएगा। दिस इज द लुक। एंड इसके साथ पूरा ये जो बॉर्डर है वही ब्लाउज पीस के स्लीव्स में हम लोगों को मिल जाएगा। सो दिस इज द लुक ऑफ द फुल साड़ी। The price of the sari is 10,500, silk mark certified. Next, wow, what a lovely color. Just দেখে নাও, this is not only কি কালারটা বলবো, একটা মেহেন্দি গ্রিনও নয়, মেহেন্দি গ্রিনের সঙ্গে একটু येलो দিলে যেরকম কালারটা আসে, ठीक दिस टाइप ऑफ कलर। एकदम ऐसे बॉर्डर रहेगा पूरा एंटिक जरी में। देखिए पूरा ये बॉर्डर वाला, दिस इज द लोअर एंड दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द साड़ी। শাড়িটা অসাধারণ দেখতে, মানে কালার কম্বিনেশন দেখো ভীষণ সুন্দর। আর এরকম ভাবে মিনাকারি ফ্লোরাল বুটা গেছে, পুরো এরকম পার্পল অ্যান্ড পিঙ্ক দিয়ে দিয়ে মিনাকারি হাইলাইট করা হয়েছে পুরো শাড়িটাতে। দিস ইজ দ্য লুক। আর দিস ইজ দ্য पल्ला। জাস্ট पल्लाটা দেখো, पूरो पल्लाटा एकदम ऐसे एंटिक जरी का पल्ला रहेगा। दिस इज द लुक ऑफ द साड़ी। एंड ब्लाउज पीस पूरा ये बॉर्डर आ जाएगा। दिस इज द लुक। नेक्स्ट एकदम एक डार्क चॉकलेट कलर, प्योर कोरा बनारसी। देखिए बॉर्डर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम फेस्टिवल सीजन के लिए आइडियल है ये सब साड़ी। दिखने में कितना खूबसूरत है, देखिए पूरा साड़ी ऑल ओवर द लुक ऐसे आएगा। दिस इज द लोअर बॉर्डर, पूरा एकदम इक्वल अपर बॉर्डर एंड पूरा ऑल ओवर द साड़ी में ऐसे फ्लोरल बूटा मिलेगा सिल्वर एंड गोल्डन जरी के साथ। ये पूरा सिल्वर एंड गोल्डन जरी के ऊपर ऐसे बूटा मिलेगा। दिस इज द लुक। पल्ला देखिए, वाओ, पल्ला देखिए पूरा ऐसे पल्ला आएगा साड़ी का। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ऐसे छोटा छोटा बूटा ऑल ओवर द ब्लाउज पीस में आ जाएगा, पूरा एकदम डिफरेंट। दिस इज द लुक। द प्राइस इज 10,500, सिल्क मार्क सर्टिफाइड, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক এন্ড শেয়ার করে দিও। আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হলো 7890077770। আর সবাই একটু কনফার্ম হোকে বুকিং করো। থ্যাংক ইউ।